Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina an-nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifaha wa aw'ada bil adabil alimi alayhi. فقال الله تعالى في تحريمه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل درة ألف مرة. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat sebadan kula muljaaki ben badan kula taaten. Pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebadan kula muljaaki, pejabat pemerintah sebadan kula hormaten, hadirin wal hadirat langkong-langkong sahibul hajah sebadan kula muljaaki langkong dimen ngereng moci syukur dek ngersana Allah Subhanahu wa taala, salawat ben salam ya toraki dek ke baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka kelaban syafaah barakah Gusti Kanjeng Nabi kemantan dua manter eta teu yakin cucu dunya ngantos akhirat parengen rezeki semurah toronan soleh solehah kaula ben panjenengan sedaya sapada Rabu bedeka into pangkunan makter oleh pangaporah dari Allah teka hajat ta pongkasen umur angin kelaban ngebe iman ngebe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sebadan kula muljaaki, pernikahan ka into seka imah la ampun maklum lelampa dari lampana Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caipun debuna Gusti Kanjeng Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah ka into lelampana Rasulullah kalakok na Gusti Kanjeng Nabi, sera-sera na orang saya tak gelem ngelakonin lampana Gusti Kanjeng Nabi maka falaisa minni, jaipun debuna Kanjeng Nabi beni tanggolongan. Orang saya tak nikah kadipan apa sebeni golong na Gusti Kanjeng Nabi. Napa setuju na orang monta abineh beni golong na Gusti Kanjeng Nabi punten banyak dari beli dari pan berempan beli na Gusti Allah ne kata araji tak abineh kacia Abu Yazid Al-Bustami beli na Allah tak araji. Bada boleh beli binek dari beli na Gusti Allah iki kak dinto Sayyidatina Syekhah Sultanah. Syekhah Sultanah kak into juga tak kesokan akabin. Beliau beli dari beli na Allah. Setiap saatah beliau kak dinto mau salawat dek Kanjeng Nabi. Perai bekto istirahat tok. Lengki maca salawat, mancing maca solawat, ajalan maca solawat, rensarenan mau solawat. Tepaan beliau kak dinto maca solawat tak napana beda hatif beda suara yang ada orang. Injaan sesuara ya Syekhah Sultanah is'ali ma syi'ti. Hei Syekhah Sultanah panjenengan minta ada Allah na apa abai saya minta ada Allah. Yu'tikillah. Maka Allah bakal apareng napa saya pentaben ajunan. Syekhul Sultanah ajawab sapa oranglah kula tak bisa tamin tada pangeran, tak bisa nyoon dek Gusti Allah karena den kula menabi nyoon tak kok pernyoon den kaula kak dinto tak keleroh. Pernyoonan den kula tak kok salah, tak kok pas tak manfaat dunya juga tak manfaat ya akhirat.
Dadi kula amenta aki ya nyoon aki dak Gusti Allah tapi ki matur dimenta kok kelero permintaan dan kaula. Ki ngabel akadek kekurutan kaula. Nika Syekh Sultanah tak minta kok kelero onyo ona kok salah ki matur akadek ke guruna. Ki matur akadek ke kiai nah kok kelero kok tak manfaat dunya kok tak manfaat akhirat. Coba kaula ben panjenengan sedaja tepan abiritan pas ngiding suarah minta apa abei bencong pas teh etrema ben Gusti Allah langsung spontan lesan kaula pas teh ngocak lesan kaula ben panjenengan tadi pas teh mator nyoon sogi bade pule sementah atanya napa nyoon togel laku keluaran berempah nika pas teh mau pas biritan mah bade suarah. Para hadirin hadirat sebeten kaula muljaki Syekh Sultanah punten ki matur dimen ke guruna iki kak dinto matur ke guruna Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf tila matur ke guruna gurun ada buah kia Syekh Sultanah inna afdhalal ni'mah saungkuna paling utama-utama nikmat utama na paparing utama na anugerah dari Gusti Allah ya jia ru'yatul habib bisa ketengal dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ketemu dek Rasulullah aja pertama nikmat semarena nikmat iman maka saya Sultananya ondo Allah bisa kapangki ben Gusti Kanjeng Nabi setiap saat tero kapangki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dari umum Syekh Sultanah kak dinto bisa kapangkiban Gusti Kanjeng Nabi masyarakat ning edaira na Syekh Sultanah kak dinto manabi makabin anaan abanguna romana nika arempeg dak Syekh Sultanah abdina makabina budu abdina sarang fulan bin fulan sae napa punten tolong matoraki dak Gusti Kanjeng Nabi abanguna sakak dinto jugan Syekh Sultanah abdina abanguna sae na are panapa tolong maturaki dak Gusti Kanjeng Nabi maturaki ben Syekh Sultanah da Syekh Sultanah se semaan sakak dinto do Allah semaan dak Kanjeng Nabi sangat luar biasa kak dinto elamar se alamar tak tanggung guru na se ngelamar Imam Abdurrahman As-Saggaf matur Imam Abdurrahman As-Saggaf Syekh Sultanah ben elamar ben sengkok jawabna Syekh Sultanah katinapa engki lamarna ajunan benten kula etremah ananging kabina korje ruko buruh kabina pakki bedening swargana Allah Subhanahu wa taala makda ya Syekh Sultanah engki mun akabin samangken ten kula kebeter solawat kula pas ngurangin dak Gusti Kanjeng Nabi dadi tak gelem abine tak gelem arakah tak gelem alakeh karena takok solawat tak orang dak Gusti Kanjeng Nabi takok ngurangin solawat dak Rasulullah Dhannun al-Misri salah situng beli dari belin Allah araji tepak kering bini solehah sekitar umur 14an mari iakat nikah malam pertama sebini ini kemasuk ke tempat ibadah ke pebejeng abejeng mulai lastare salat isya sampai kol situng malam abejeng tak remare dan nul misri ada buaki engkau mai pakalare kere ngariya umur 14 tahun mulai dari kol belu ibadah kol setong kita lober engkau lah sepo je pandanul misri akhir tanul misri kak dinto norok ibadah juga ndak Allah sampai kol telok takar tangeda seorang bini paraben kak dinto se umur 14 ni gigi pancet adzikir Allah sakar sopu mari sopu istirahat selastare kak dinto zikir boleh dek Gusti Allah kemalam na boleh sekak dinto juga ngoca aki dan nunul misri engkau mereka bin pas bidang kok semeria monde ya rela tak kira sebulan ni ke ibadah meloloh nak kana umur 14 kak dinto akhir dan nunul misri mator le beunre mereka bin ben sengko beun mata ngelatin sengko tak langkong saborana benih keng ten kau lekak dinto tak ngelatin na panjenengan tapi abdi na kak dinto sibuk ngelatinin pengiran na panjenengan abdi na sibuk nyemak dek Gusti Allah abdi na sibuk adzikir dek Allah Subhanahu wa taala tapi abdi tak sempat ngelayanin ajunan tak sempat mereka karena
zikir de Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat akompol saren karena napa? Karena dari semaan de ajunepon Allah sehingga tak kepikiran saya teh napa? Saya kampola tedung tak kepikiran saya aji maah. Tepak kaulaban panjenengan setuju benih tak kepikiran saya aji maah. Saya ibadah tak kepikiran saya meriam meloloh keng tengah tak kuat. Para hadirin hadirat sebeten kaula muljaki. Ben banyak boleh para kekasih Gusti Allah. Saya tak araji. Para beli dari beli Gusti Allah saya tak akabin. Orang saya tak akabin saya benih norok lampan Gusti Kanjeng Nabi. Saya benih golong Gusti Rasulullah. Engke kadin to orang saya tak gelem abin tak gelem akabin keng cuma mensuro entar kebung mereng ngaap saap aro le benih golong Gusti Kanjeng Nabi. Tak gelem anika tak gelem akabin nyenok meloloh kini ke benih golong Rasulullah. Otabe akabin keng bakun main reng bini kini ke benih golong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana ada buaki sunnah li muhtajin mutikin li ahab nikahu bikrin dati dinin wa nasab. Encan sahibuz zubat ada buaki sunnah li muhtajin. Sunnah bagi orang saya butuh abine artinya aben kak dinto abini tak terganggu kelaban ibadah nada ajunepon Allah. Sunnah ngelakonin pernikahan. Mutikin aben kak dinto saya napanya mana mutik saya kebesah ngator orang bini. Saya kebesah apa yang belanja ke orang bini. Saya kebesah abri pendidikan ke orang bini. Kan Kanjeng Nabi ada buaki ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Cepon debuna Kanjeng Nabi ya ma'syaras syabab, hei para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa-siapa na di antara nabaan saya kebesah adidik bine, saya kebesah abri belanja ke orang bine falyatazawwaj ka bina ba'an. Karena orang abine kak dinto aghaddu lil basar bisa lebih memedem dek kemerepat wa ahsanul lil farj bisa lebih aja gede kemaluan kaulaban panjenengan sateja. Karena napa mak kotu kaulaban panjenengan sateja abine kotu bisa didik orang bine karena orang bine kak dinto selastare nek kabin ben orang laki kak dinto minangka amanat dadi tanggung jawab orang laki. Jadi tanggung jawab orang laki cepon Kanjeng Nabi Allah fin nisa fa innahunna amanatullah. Takwa ada Allah dalam masalah reng bini dalam masalah keluarga. Fa innahunna amanatullah karena reng bini kak dinto amanatullah amanat Gusti Allah. Man istata'a napa cepon Kanjeng Nabi faman lam ya'mur ahlaha bis shalah. Siapa-siapa na orang reng lake tak merintah sebini engkang kui ngelakonin ibadah salat. Bentai ajarin tentang agama na Gusti Allah, fa alaihi laknatullah maka orang lake kak dinto oleh laknat dari Gusti Allah, oleh laknat dari para nabi pon Allah. Sebini entak bojong penang bein, sebini entak tahu masalah haid. Tak tahu masalah soceh, tak tahu masalah najis, selakin nang tok nika terkana itompo agi keselakin ben Allah Subhanahu wa taala. Mangkana orang abi nika dinto cepon debuna aba dititi kade tengale dimen. Ningalen apa? Seterpenting ningalen masalah agama. Masalah agama na teku kade. Mun andi agama sae, agama namapan. Mun andi agama ring bini kali itu oning dek najis. Oning dek ka soceh, oning dek ka najis, oning dek ka haid, dek remah masalah haid, oning dek ke masalah nifas, oning dek masalah wiladah, ben en lain nah. Makanya rering bini seandi agama. Dititi tengalen orang bini en, nyering bini seandi agama. Ben selain kak dinto nengalen orang bini kak dinto, nengalen nasabah, nyari nasabah orang si ahli ibadah de ajunepon Allah. Mun tas atas ahli ibadah sekonek banyak nak turun kak dinto juga ahli ibadah da ajune pan Allah Subhanahu wa taala. Mun tas atas ahli nyemak da Allah sekonek banyak
napa nak toro nak Kak Dinto juga ahli nyemak de ajune pon Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat sebadan kaula muljaki, pernikahan lelampa dari lampan Rasulullah. Benorok lelampa dari lampan Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto kotu ekabiti kala berniat. Karena niat Kak Dinto dadi asana amal. Cepon dawuh Gusti Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Kelakuan Kak Dinto tergantung dari niat kaula ban panjenengan saja. Sekak Dinto juga orang akabin apa cak niatah. Karena orang akabin Kak Dinto menabi tak niat lillahi ta'ala, tak niat ngereng lelampana Gusti Rasulullah ni tak apa. Karena orang abin ni Kak Dinto enak sak kelenteng susah sak rendeng. Orang abin ini kenyamanan sekejap susana senambere. Nyaman kun karo tepak kompol tedung tok. Tapi susana senambere, susah deng sebereng, susah siapa dengan nafkah. Susah si adik rajina, susah tidak andi anak. Susah senyaria ngona anak. Maka niat kabin lillahi ta'ala ngereng lampana Gusti Kanjeng Nabi. Menabi orang Kak Dinto akabin karena lillahi ta'ala. Ben ngereng lampana Gusti Kanjeng Nabi jaipon dawuh Gusti Kanjeng Nabi man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatullah. Siapa-siapa na orang yang akabin lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa angkaha lillah ben semakabin juga karena lillahi taala, maka istahaqqa wilayatullah ngahaken dadi kekasih dari kekasih Allah, bahkan tak sampurna dadi belina Allah, tak sampurna dadi kekasih Allah angin kelaban lebet anikah angin lebet akabin. Saya terakhir Kak Dinto lah ampun Rabu benten kula lagi pindah. Saya terakhir pesan den kula jek sampai geger tolak. Jek sampai pesak. Karena pesak Kak Dinto bareng halal ananging bentu ben Allah. Abghadul halal indallah at-talaq. Bareng halal. Tapi Allah Subhanahu wa taala bentuk aras akun deg gara-gara tolak gara-gara pesa. Nabi dikeun etengalen ben kemantan anyar bertak cocokah. Cek bebeli. Sanan sapa dari ada melen tek bejijib tak pangas tete melena. Gelak lada ya toraki soro pele tengalen kade agama terpenting. Ben tengalen nasapah tengalen napanya mana tengalen nasapah teku karatin. Manabi la ampun eteku maki tepak kalopot itu ini cak bebeli lah sabar cak bebeli napa boleh was tepak reng bini saya songong reng bini saya dusonan gini kak tepak reng bini saya pengaruh reng bini saya ngiba berkat beda salah situng kekasih dari kasih Allah saya nyaman Syekh Abdurrahman Bajalahban Syekh Abdurrahman Bajalahban Kak Dinto rajinah kerengah tak lajak rajin nyocot benar ini kenyocot sampai Syekh Abdurrahman Bajalahban Kak Dinto epakon ajualen jejen aja jejen singkatah Syekh Abdurrahman Bajalahban karena isoro ben bini nah aja jejen tinggal aja jejen Syekh Abdurrahman Bajalahban Kak Dinto kepangki ben tetangga ini ke motor Syekh Abdurrahman abdine kepon teluare tak kesean deeren ada seekaka nah tak andi wis seden kula sik beli deeren menabi ajunan ridho kula teronyo onjejeuna akhire jejen eta tak kebi pare ngagi mere eta tak engak Syekh Abdurrahman are engkok ben bini sero ajualen ya jejen lo berpesena tade apa tak tambah ngamuk tang bini ria karena takok griduh Syekh Abdurrahman Bajalahban Kak Dinto menghindar entar kesalah setonga alas singkat depak ke alas tak na pano ojen raja ojen terus nyari pengaupan tila nyari pengaupan mangki gua masuk ke dalam gua Syekh Abdurrahman tila masuk ke dalam gua tak na apa beda orang kata Allah ibadah de Gusti Allah nyemak de Allah bektona sarapan salah setonga orang yang setelok Kak Dinto ngangkat tanang
mari ngangkat tanang mau temu berdeureun datang tibi lastare kak dinto ibadah boleh orang saya ketelo kak dinto depak ke bekton tuhur pejang berjamaah mari pejang berjamaah adzikir lastare adzikir nomor 2 ngangkat tanang tak abid mau temu berdeureun genak ben tambana amesah genak ben enom ada orang saya ketelo Syekh Abdul Rahman ya tore deur juga mari ada ibadah boleh ada Allah asar apa jeng asar berjamaah lastari kak dinto ibadah boleh ada Allah zikiran sampai maghrib mari maghrib ibadah boleh mari pejang berjamaah ibadah boleh ada Allah isya pejang berjamaah lastari kak dinto zikir boleh ada Allah senomor telok angkat tanang tak abid juga datang deureun lengkap benreng seweureuh ada saya kata Allah Syekh Abdul Rahman juga ya tore deur mari ada ibadah boleh tak buampu ben ibadah sopu bajang berjamaah lastare salat berjamaah ibadah boleh zikir do Allah sampai depak baktona sarapan tila depak baktona sarapan saya kata Allah ni ada buaki semakin bejana panjenengan bon ngocak akidah Syekh Abdul Rahman bajalah ban embian semakin angka tanang ka panjenengan kudu nyemoten kaula kudu apareng deureun hidangan dek ten kaula lastare apareng hidangan dek panjenengan pun setuju kan caten kaula katelo mari apareng hidangan dek panjenengan semakin kare panjenengan ajawab Syekh Abdul Rahman tak langkong sapora naden kaula tak ndik doa semedetengan deureun mun panjenengan ridho kaula tero minta amalan semedetengan rezeki ngak panjenengan kak dinto saya kata lo kak dinto tak apa nak jawab saya kak dinto kula ni ke belain kurutan kaula ni ke ada buah kibaan baan montero pegempang rezeki ben Gusti Allah baan tawassul ya lebet salah situ ngabelin Allah lebet walina Allah nyaman Abdurrahman Bajalahban takerjet Abdurrahman Bajalahban ji belina Allah sabenar yang kak terus ben Allah barokah sabar ngadepi sibinin sekarang taone saya ketelo kak dinto yen kak dinto Abdurrahman Bajalahban akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalahban pamit langsung kuper depak kecompon sebini kita nyerangap sebini kado teh dewe kado ben Syekh Abdurrahman Bajalahban lek tolong lek ben petambahin cermat tak kok ya cerewet tambahin cerempean tambahin dusona tambahin benar pokon gigir tok benda kok karena kok yang kak belin Allah baro kana gigir baan baro kana cerewet baan baro kana dusona baan baro kana cerempean baan dadi pak bapak kak dinto menabi tero dadi walina Allah mon tero dadi kekasihna pangeran dikik mulai dari pengajian belai sebinin lek baan becerempek ya baan pa apa napa jangan pa pecerewet baan pedusonan pangucetok benar baan lah mana tetibelin Allah insyaallah panjenengan tak tetibelin Allah tapi stres kabeh iki anjir para hadirin hadirat sebadan kula mulya dan kula tak lancang lebar kak dinto Kyai Hasan sedherek genggung lah ampun Rabu muga-muga sekone bermanfaat barokah korang berlebihnya on sabara hadza wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.